So simulan na nating magbigay rito sa madadaanan nating mga bahay para maubos agad yung sticker flyer. Bigyan natin sila doon sa loob. Let's go. Let's go, let's go. Ikot na tayo dito. Apo. Morning, Uncle. Mang tuda man ti flyers, Uncle. Hop. Atin, Uncle. LPG delivery, Uncle, Jirahal. Atin, Uncle. Naka-video ka, Uncle, okay lang. Ay, shoutout kila, Uncle. Ayan, good morning, good morning. Salamat, Uncle. Hop, tandaan lang. Let's go. Lalari yung mga aso. Hello. Sara hindi pa mag-reserve tong tangke para ma-enjoy natin yung pagbibigay ng flyers. Kasi pag nag-reserve na to, balik na tayo agad sa pwesto at mag-gasolina. Nakalimutan kong kumuha ng pang-gasolina kahapon. Pero napag-gasolinahan ko naman to ng 100 kahapon kila ma'am nung binilhan natin ng regulator sa bayan. So ito yung mga ka-take-care, papunta sa sentro. Tapos ito naman yung papunta sa Santa Maria, Baguio na. Ito. So magkakon na tayo mga ka-take care. Maghahanap na tayo ng mabibigyan ng flyers dito. Tabi muna tayo mga ka-take care. Padaanin muna natin sila. San Joaquin, Barangay San Joaquin. Condolence po. So diretso na tayo mga ka-take-care sa zone 4 para magbigay. Let's go. Ito, bigyan natin si ma'am. Hi ma'am, good morning. Ma'am, bigay nga po ako ng flyers ma'am. LPG delivery po. Sa Rahal po yan ma'am. Ma'am, naka-vlog po ako ma'am. Okay lang po? Okay lang. Sige po, salamat po. Ay, may super ka lang din kayo? Meron po ma'am. Saan po ito banda? Sa Rahal ma'am, sa Rahal po. Sige, good. Opo. Thank you po. Sige po. Starbuin natin si ma'am. Hello ma'am, good morning. Ay, nagdidilig si ma'am. Garden ito ng vegetable garden ng San Joaquin. Ma'am, mamang to the man flyer ma'am. LPG delivery po. Isturbon ka na ma'am. Jirahal ata ma'am. Sige ma'am, thank you ma'am. Okay, let's go. So naka-hazard lang tayo mga ka-take care. Pasok tayo dito. Ayan o. Ito yung gym ng Barangay San Joaquin, Balungao. Ayan. Ang record na nagawa ng San Joaquin mga ka-take care is sila yung napakaraming beses na nagcha-champion sa basketball dito sa bayan namin. Hop. Tapo. Hi ma'am, good morning. Ma'am, mang tuda mantik flyers. LPG delivery po, sa Rahal po.
Okay lang po kasama kayo sa vlog, ma'am. Naka-vlog po ako, ma'am. Naka-vlog po ako. Morning po, morning. So, mayroon akong pinsan rito. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni pinsan. Pero pag nakita natin, magpapakilala tayo. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, magbigay nga po ako ng flyers, ma'am. Ma'am, sa Rahal po yan, ma'am. Yan, ma'am, kasama po kayo sa vlog. Okay lang po. Naka-vlog po ako. Morning po. Sige po. Hawakan na pala natin para diretso bigay na. Ayan o. Ito yung mga flyers natin, mga ka-taker. Ito, bigay tayo dito. Ayan o. Apo. Sir, morning sir. Sir, magbigay nga ako ng flyer, sir. Opo, LPG po. Sir, naka-video pa ako, sir. Okay lang kasama ka sa video, sir. Ayan, shout out, sir. Shout out. Morning. Sa Rahal po yan, sir. Opo, opo. Sige po. Thank you po, thank you po. Let's go. Sir, mang tada man ko, sir. Flyer. Flyer. LPG delivery, sir. Jirahal ata, sir. Morning po. Ma'am, flyer po. LPG delivery po. Yan, thank you po, thank you po. Sige, sir. Salamat, sir. Sir, naka-vlogak, sir. Okay lang kasama ka yung video, sir. Naka-vlogak, sir. Naka-video up. Sige, sir. Thank you, thank you. Sir, yung nga zoom dito na idaya. One, sir, one. One, sir, padaya, sir, padaya. Atay, sir, atay. Yan ti Kapilya, padiretso. Ay, zone 4 ata, sir. Yun, tama. Zone 4 nga. Thank you, sir. Thank you. Sige po. Ay, si uncle ka, no? Chito. Kalik kang kamanti flyer, sir. LPG delivery, uncle. LPG delivery, Jirahal, uncle. Salamat, uncle. Thank you po. Ito yung daan papuntang Kwan na, mga ka-take care. Baguio. Yan o. Baguio, La Union. Dito ito tamang tad. Iti flyer. Live hito. May buhay na hito, oh. Dito ata si Idol Fernando, eh. Tao po. Morning, sir. Ma'am, ang tuda man flyer, ma'am. LPG, ma'am, Jirahal. Ata ni ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, naka-video ako, ma'am. Okay lang kasali kayo yung video, ma'am. Naka-vlog po ako, ma'am. Vlog. Opo. Morning po. Sige, ma'am. Salamat. Sige po. Okay, let's go. Nakaka-take care. Tubigay tayo dito. Hanggang sa dulo tayo, mga ka-take care. Morning, apong. Mang tuda man ti flyer, apong. LPG, apong delivery. The senior discount na tapong. Salamat, apong. Sandito na tayo sa Zone 4, San Joaquin, Barangay San Joaquin. Morning, mga idol. Bigyan ko nga kayo ng flyer, idol. Flyer sticker. Tig-isa kayo. Ayan, o. Bigay nyo sa bahay nyo, para baka mag-order sila ng gas. Ayan, mag-hi kayo. Naka-video tayo. Naka-vlog ako. Ayan. I-search nyo lang yung pangalan ko dyan sa Facebook. Ayan, salamat. Alright, let's go. Let's go, mga ka-take care. Oh, hop. Nakilala tayo ni Idol. Ay, feeling. Okay, nandito na tayo sa compound nila Padre Jeffrey. Nabigyan tayo dito. Morning, uncle. Nang to man flyers, uncle. LPG delivery, uncle. Jirahal. Uncle, ikang kamamo may sangkal. Yun, salamat, uncle. Uncle, naka-video ako, uncle. Okay lang, naka-vlogak. Good morning, uncle. Morning. Morning, apong. Mang tuda man ti flyers, apong. LPG delivery, apong. Tani, sa gagaysa kayo, apong. Salamat. Antay, uncle. Naka-video tayo, sir, ma'am. Ayos lang. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ay, insan, good morning. Andito sa insan. Good morning, good morning. LPG delivery, insan. Apo, minsan? Ito. Naka-vlog tayo, agahay kayo. Ay, shoutout kay Ading Mona Lisa, yan. Insan, nakpay. Thank you, thank you. Sige po. Nakpay, Ading. Ito, magbigay rin tayo dito. Ayan, o. Morning, madam. Ma'am, ang tuda, ma'am, flyer, ma'am. LPG delivery, ma'am. Jirahal, ma'am. At salamat, ma'am. Uwan, ma'am. Sir, bang tuda man ti flyer?
LPG po. LPG delivery. Jirahal, sir. Tabi, bigyan na rin natin si sir sa loob. Ayun, oh. Morning, Uncle. LPG delivery po, sir. Yan, salamat, sir. Morning, Apong. Wala na yatang bahay sa bandar yan eh. Meron pang konti. Punta tayo doon, subukan natin kung may mga nakalabas na tao. Hapo. Hello ma'am, good morning. Mamang to the man flyers, ma'am. LPG delivery po. Adeng? Ay, iba adeng. Ito adeng nga flyer. Sarahal yan adeng. Kung kade siya kade, gahay kayo ni nakablagak. Gahay kayo karat ni nakablog tayo. Hello. Good morning. Ato pa ipabolay dito adeng unawanan. Sige. Padasik man. Ay. Sige. Thank you. Good morning. Lagasit Dam. Ayun o, may dam pala dito mga kataykir. Ayun o. Nagugutom na ako. Parang gusto kong kumain ng tilapia. Ang ganda ng dam mga kataykir. Picture kayo tayo mga kataykir. Apo. Mamang to the man flyers, ma'am. Ay, wan angkal. Salamat angkal. LPG delivery po. LPG delivery, ma'am. Jirahal, ma'am. Ma'am, naka-vlogak, ma'am. Okay lang kasali ka video, ma'am. Good morning po. Sige po. I-search mo lang dinagan ko dito, ma'am. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Sige po. Right, ikot na tayo mga ka-take care. Morning, idol. Let's go. Iubos na natin to mga ka-take care. Tapos yung iba, ibigay natin sa ibang araw.